औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत बर्फ हुई हुई है, मैंने कहा आप लोगों को दिखाएं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना अपना ख्याल रखें और सर्दी के अंदर जैकेट शैकेट पहन के जाएं, क्योंकि आ, सर्दी जहाँ पे दोस्त है वहाँ पे जब सर्दी को दुश्मनी आती है तो दुश्मनी भी बड़ी तेज होती है, जुकाम शुकाम लग जाता है। अपने आप को कवर करें, खुश रहें। और बस मैंने कहा कि आप लोगों से हेलो हेलो हाय हाय होनी चाहिए। वेलकम सर, वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। हम्म, गुड मॉर्निंग। आज सर्दी है तो बर्फबारी हुई हुई है बाहर। थोड़ी सी काम में खामोशी है, लेकिन ये है कि आ, कल सुबह तक बर्फ जो है वो गल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर काम पे, गलने के बाद फिर काम पे। आई होप सब लोग ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह जज़ाए खैर दे सब लोगों को। आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों के फूलों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फूल फूल फूल। वेलकम। आज बड़ी जबरदस्त किस्म की बर्फ है। मैंने कहा आप लोगों को दिखाते हैं कि स्नो इस वक्त बड़ी जबरदस्त पड़ी हुई है और इस वक्त सुबह सुबह नज़ारा हो रहा है। गर्म चाय का इंतज़ार हो रहा है। मैंने कहा आप लोगों को बताए कि आमीन सुम्मा आमीन। तो आपका थैंक यू भाई, शुक्रिया। वेलकम सर, सर थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर लाइक। वेलकम हो गया आपका।
slip. आज जुम्मे का दिन है और इंशाल्लाह नमाज पढ़ने जाएंगे. थैंक यू. यस, इट्स अ ब्यूटीफुल डे. सर्दी बड़ी कम है, लेकिन अगर रात को आसमान खाली हो तो फिर बहुत सर्दी हो जाती है. लेकिन बता ये रहे हैं कि कल सैटरडे को माइनस में कल रात को कल बहुत ज्यादा सर्दी है. 19 होगा और बड़ा चिली डे होगा. फिर जुमे को फिर बारिश है, स्लीडिंग है. खैर हम लोग तो फिर यहाँ कम होती है, लेकिन अगर आप आगे अप स्टेट न्यूयॉर्क चले जाएं तो वहाँ भी 4 फुट 5 फुट 6 फुट बर्फ होती है. यहाँ तो 5 इंच 6 इंच हुई है, बल्कि हुई ज्यादा है. लेकिन ये है कि सबब एरिया में बहुत ज्यादा हुई है. वेलकम वेलकम, सबको वेलकम. लड़कियों लड़कों, कैसे हो आप लोग? हाँ जी. सर्दी में पकोड़े खाने का बड़ा मजा आता है. अब चाय पकोड़े गरम गरम, और अगर कभी कभी जलेबियां हो जाए तो और ज्यादा मजा है. वैसे है क्या, देखते हैं कि दर्जा हरारत क्या है. एक मिनट यार, एक मिनट, दर्जा हरारत देखते हैं ताकि हाँ जी. अभी भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की. आ, जैसे हमारे यहाँ बूंदाबांदी होती है, इसी तरह बर्फबारी होती है. सर्दी तकरीबन मेरा ख्याल है 33 34 हो रही है. हाँ जी, मेरा ख्याल है सर्दी की वजह से कहते हैं कि जी सर, आज की क्या न्यूज़ है? सुना है कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है. आज हमारे बात यह है कि यार सबको अमन से रहना चाहिए. किसी को भी किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मोहब्बत से तो सबको जीत सकते हैं, लेकिन नफरत से नहीं जीत सकते. और बाकी कोरोना आंटी आजकल अमेरिका में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, और ऑलमोस्ट हर दूसरी फैमिली के अंदर कोरोना वायरस है. हॉस्पिटल्स फिर से भर गए हैं. फार्मेसीज पे आपको नज़ले ज़ुकाम और बुखार की गोलियां, बिल्कुल दवाइयां नज़र नहीं आ रही. सारी शेल्फें खाली होती हैं. और
فلائٹس پھر تھوڑی سی کینسل ہو گئی ہیں، کافی ساری جو پلان تھے، کافی سارے پلان بھی کینسل ہو گئے ہیں۔ بہت سارے بزنس ٹرپ ہوتے تھے لوگوں کے، ادھر ادھر جانا، کاروبار کرنا، وہ بھی بند ہیں۔ ہوپ فلی آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ نیاگرا فال جو ہوتی ہے وہ اسپیشلی اس موسم میں فریز ہو جاتی ہے۔ فال تھوڑی سی چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ارد گرد کا پورا دریا جو ہوتا ہے فریز ہو سکتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اپ اسٹیٹ کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ دیوار دریا بڑے آرام سے پار کر سکتے ہیں پیدل جا کے، کیونکہ نیچے برف جمی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن کوشش نہ کریں، کیونکہ جہاں پہ کم برف ہوتی ہے تو آپ پانی میں گر بھی سکتے ہیں، اور اس فریزنگ ٹیمپریچر کے اندر تو اگر آپ برف ٹوٹ گئی اور آپ نیچے پانی میں چلے گئے تو پھر سردی جو ہے وہ پھر آپ کو نہیں چھوڑتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اگر اس طرح کا دریا ہو یا اس طرح کے اس کو پار کرنا ہو تو آپ کے پاس پراپر پورا انتظام ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کو کسی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، بس ہلکے پھلکے بڑے والے بوٹ پہنیں اور ایک نال سکیٹنگ بورڈ رکھیں، جس کو مثال کے طور پہ جہاں دیکھیں کچا پن ہے تو آپ سکیٹنگ بورڈ کے اوپر اپنے آپ کو، بڑا سکیٹنگ بورڈ جس کے اوپر آپ پورے آ سکیں، وہ استعمال کریں۔ کل میرے دوست نے بڑی اچھی ویڈیو بھیجی، کینیڈا سے بھیجی، تے وہ کہتا ہے کہ میری ماں کہندی ہے کہ میرے پتر نو تتی ہوا نہ لگے، لیکن اتھے تے بیبے اسی جم گئے ہاں، تانوں سردی بڑی لگ رہی ہے۔ اینی وے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ ہمارے پڑوسی بیچارے سب کہیں سے بیچارے کھانا لے کے آئے ہیں، کیونکہ اس ویدر کے اندر کھانا لینے بھی کوئی نہیں نکلتا، کہ بائی فریزنگ ہے نہیں۔ یہ تو وہ ہیں، اچھا جی کون ہے؟ نہیں، یہ DHL والے ہیں، ڈیلیوری کرنے آئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ چلیں، میرا خیال ہے سب لوگ مصروف ہیں، بعد میں لائف کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، شکریہ، السلام علیکم۔